committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. नाजरीन, पाकिस्तानी कमांडोज ने दाग बिठा दी है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस के गुण गा रही है। एक तरफ भारत में खलबली मची हुई है, तो वहीं दोस्त मुल्क पाकिस्तानी कमांडोज की महारत, फुर्ती और मशाकी के ऐसे मोतरिफ हैं कि वो अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान में तरबियत दिलाने की ख्वाहिशमंद हैं। अभी सिर्फ एक दिन पहले ही कराची में जारी अमन मशक़ें ख़त्म हुई, उसके अगले ही रोज़ सऊदी अरब ने अपनी फ़ौज पाकिस्तान भेज दी। सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान से खुसूसी दरख्वास्त की गई है कि वो मशरिक़ वुस्ता के हालात के तनाज़ुर में सऊदी अरब की स्पेशल फोर्सेस की तरबियत करे। सऊदी अरब ने अपना बहरी जहाज़ भी पाकिस्तान भेजा है कि वो खुले समंदर में इंसदाद दहशतगर्दी की मशकों में हिस्सा ले और पाकिस्तानी कमांडोज से सीखे कैसे दहशतगर्दों को लगाम डालनी है। दोस्तों, इसके अलावा एक अफसोसनाक डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर करते चले। लगता है कि मुस्लिम मुल्कों ने गैरत बेच खाई है। हर तरफ या शेख अपनी देख वाला मामला चल रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद से सऊदी अरब समेत तमाम अरब मुल्क इस कदर खौफजदा हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही वो क्या करें। बेगैरती, बेज़मीरी का जुमा बाजार लगा हुआ है। हर हुक्मरान ट्रंप की खुशामद और चापलूसी में आगे बढ़ता जा रहा है। ताज़ा तरीन बयान उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने दागा है। मौसूफ कहते हैं कि गज़ा के मुसलमानों या फ़लस्तीनियों से हमारा लेना देना नहीं है। हम वो फैसले करेंगे जो हमारे मुल्क के मफाद में होंगे। इन बेशरम हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि आखिर कब तक ये लोग ऐसे ही कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद करते रहेंगे। क्या उनके आंख बंद करने से ट्रंप नामी बला का खतरा टल जाएगा? अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं तो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। उनका हर उठाया जाने वाला कदम ग्रेटर इसराइल की तरफ उठ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी तड़ियों और धमकियों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी ने अमेरिकी सदर से सवाल किया कि क्या आप अमेरिकी अवाम के टैक्सों के पैसों से गज़ा खरीदेंगे, जिस पर ट्रंप ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा, हम गज़ा खरीदने नहीं जा रहे। वैसे भी गज़ा में खरीदने के लिए आखिर क्या बचा है। उन्होंने कहा, हम गज़ा को हासिल कर लेंगे, जिसका साफ मतलब यही है कि अमेरिका ने गज़ा पर कब्जे का पूरा प्लान बना रखा है। लेकिन बेहिस मुस्लिम हुक्मरान वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ लेने से कतरा रहे हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त एक और सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुंतज़िर है, जो आकर अर्ज़ मुक़द्दस को यहूदियों के पंजे से आज़ाद कराए और मज़लूम गज़ावासियों की दादरसी करे। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर जंग बंदी मुआहिदा ख़त्म करने की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा, अगर हमास ने हफ्ते की दोपहर तक हमारे यरगमारियों को रिहा नहीं किया तो जंग बंदी मुआहिदा ख़त्म कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि गज़ा में जंग बंदी मुकम्मल तौर पर आखिर हुई कब, क्योंकि अमरीकी जंग बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गज़ा पर हमले जारी हैं और इन हमलों को बुनियाद बनाकर ही हमास ने ऐलान किया था कि वो मुकम्मल जंग बंदी तक मज़ीद यरगमालियों को रिहा नहीं करेगी, जिस पर नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हफ्ते तक यरगमालियों को रहाई न मिली तो हम मज़ीद शिद्दत से लड़ाई शुरू कर देंगे, जो हमास को मुकम्मल शिकस्त देने तक जारी रहेगी। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना के इजलास के बाद सियोनी फ़ौज जो गज़ा से निकल गई थी, एक बार फिर गज़ा की पट्टी के अतराफ पहुँच गई है। दरअसल इसराइली वज़ीर आज़म का गज़ा पर यलगार का मंसूबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान का ही हिस्सा है, जिसके तहत गज़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली है। ट्रंप के कहने पर ही नेतन्याहू ने यह जवाज़ गढ़ा और अब वो एक बार फिर गज़ा पर बमबारी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि गज़ा के लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया जाए कि वो खुद गज़ा से निकल जाएं। लेकिन ये इसराइल की महज़ खाम ख्याली और भूल होगी, क्योंकि 1.5 साल के मुसलसल हमलों और बमबारी के बावजूद गज़ा वालों का हौसला नहीं टूटा और अब भी वो अपनी सरजमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को धमकी देते हुए कहा है, अगर हमास ने तमाम कैदियों को एक साथ वापस न किया तो इस पर जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे। इसके अलावा ट्रंप ने उर्दन और मिस्र को गज़ा से फ़लस्तीनियों की मुंतकिली कबूल करने पर जोर देते हुए धमकी दी कि अगर इन मुल्कों ने फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों को आने से रोका तो उनकी इमदाद रोक दी जाएगी। हमास ने ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियां मुस्तरद करते हुए उन्हें जूते की नोक पर रखा है। हमास तर्जमान अबू उबैदा ने अपने बयान में कहा, अगर इसराइल समझता है इस तरह अपने यरगमालियों को रिहा करवा सकता है तो ये उसकी भूल और खाम ख्याली है। हमास ने वजाहत की कि तबादले की तयशुदा तारीख से 5 दिन पहले इल्तवा का ऐलान करके सालिसों को काबिज़ इसराइल पर दबाव डालने के लिए काफ़ी मौका दिया है। अगर इसराइल ने मुआहदे की पासदारी की तो कैदियों के तबादले का अमल वक्त मुकर्रर पर मुमकिन है।
ورنہ اسرائیل تیر آزمائے اور ہم جگر آزمانے کو تیار ہیں۔ دوستو، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر مصر یا پھر اردن میں بسا دیا جائے، اسی مقصد کے لیے ٹرمپ نے اردن کے شاہ عبداللہ کو وائٹ ہاؤس بلایا۔ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد شاہ عبداللہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے کہا غزہ سے نکلنے والے فلسطینیوں کے معاملے پر مصر فیصلہ کرے گا۔ یعنی اردن نے ٹرمپ کے اس منصوبے کی مخالفت تک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ انہوں نے کہا ٹرمپ کی تجویز پر مصر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منصوبہ پیش کرے گا۔ ہم اپنے ملک کا مفاد دیکھیں گے، باقی غزہ، فلسطین، ارض مقدس یعنی بیت المقدس اور امت مسلمہ وغیرہ سب بھاڑ میں جائیں۔ دوستو، 60 سال پہلے مسلم ملکوں کی اس بے بسی، بے حسی، بے غیرتی اور بے ضمیری کی وجہ سے اسرائیل نامی ناسور وجود میں آیا تھا۔ اگر اس وقت یہ تمام ملک متحد ہو کر بزور طاقت روکتے تو امریکہ، برطانیہ اور استعماری طاقتوں کی کبھی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ اسرائیل نامی ریاست قائم کرتی۔ اور اب ان بے غیرتوں کی ہی وجہ سے نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جب وہ سعودی عرب پر قبضہ کریں گے تب یہ خواب غفلت سے جاگیں گے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس وقت پوری امت میں صرف پاکستان اور ترکیہ ایسے ملک ہیں جو ڈٹ کر اور کھل کر اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، جس میں آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ پائیدار امن صرف 2 ریاستی حل سے ممکن ہے۔ ویسے تو اس وقت پاکستان کی مثال نقار خانے میں طوطی جیسی ہے کہ کون اس پر کان دھرے، لیکن اس صورتحال میں جب عرب ملکوں کے حکمران امریکہ اور اسرائیل کے خادم بنے ہوئے ہوں، اس وقت پاکستان کا مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا ہی کافی ہے۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی کمانڈوز کے خوب چرچے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف دشمنوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے تو وہیں دوست ملک سرشاری کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خصوصی طور پر اپنے کمانڈوز کو پاکستان بھیجا، انہیں ہدایت کی کہ جاؤ اور پاکستان کے پروفیشنل فوج سے سیکھو جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کی مسلح افواج کی نسیم البحر 15 مشقیں آج سے شروع ہو گئی ہیں۔ ان مشقوں میں سمندری لڑائی کی منصوبہ بندی، عمل درآمد اور ہتھیاروں کی جانچ کے ساتھ 2 طرفہ عسکری تعاون اور تجربات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ ان مشقوں میں پاکستانی میرینز اور فضائیہ بھی حصہ لیں گی۔ عام طور پر اتنی جلدی مشقیں منعقد نہیں کی جاتی، کیونکہ صرف 1 روز پہلے ہی پاکستان بحریہ نے اتنی بڑی مشقیں کی کہ دنیا کے 60 ملکوں سے وفود ان میں شریک ہوئے، اور اب اس کے اگلے روز سے سعودی عرب کے ساتھ نسیم البحر شروع کر دی گئی۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان برادر اسلامی ملک سعودی عرب کو انکار نہیں کر سکا اور ان کے کمانڈوز کو تربیت فراہم کرنے کی حامی بھر لی ہے، جبکہ دوسری وجہ شاید یہ ہو کہ MBS خاموشی کے ساتھ اسرائیل سے سینگے پھنسانے کی تیاری کر رہے ہوں، تاکہ اسرائیل کی جانب سے حملے کی صورت میں اسے نہ صرف منہ توڑ جواب دیا جا سکے بلکہ سعودی عرب کا دفاع بھی یقینی بنایا جائے۔ اللہ پاک مسلم حکمرانوں کو جذبہ جہاد اور غیرت ایمانی عطا کرے۔ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔